كشقان موقع بشلام علوخون بخلت على اتفالوخون خشبتا را با شابرتا و خابرقت شابتا بش شابرتا بسباروخون ایله وديو بيان همزه من بود حكمة من ديانة قد يلسورة حكمة داناي حكمة شولانة وعدنا قد لخ بدايا قامو وديو بدنا بخشابن إنا 8 دانة من ديانة قد أخنا بغزايل كيو حكمة يلسورة قد بيان خدشا بشقنا قد يوخون قامتها إلى دانت يلسورة إلى رابا سيكريتيف يعني ليلة رابا تراست ودا يلسورة خينة يعني أن هر يما بابا أين كويا أويا من دا من دي قد يما بابا إينا خدشا زودا من لازم كاروبه سبب آمن دي كمسا قيل سورة مصدية قد خرطا آوي خاموية سيكرت لا آتي دي قد يقول بيلي تانيلي آمن دي أنا رابا غزيتو بان سبب رابا كي قوم جو بتفاتد كتخا پرسوپا بس جاربا قد آوا خدشا ما ستاق الخبران يلسوران خدشا رابا جلد لا كربخ يا وقت ساسا قد همزمي منن ادتري إلى دانت يلسوران إينا رابا نخوبه و لنا بدايا داخي پرشي خامندي قطوسا ادانت نبولخ جو خادو که قد بایی خمدی قد یعنی زونی ادان لینم سایه اومندی پرشیله همه شبیاینا منن هایارتا این ایلا اخا خلطت قد اخنن او دخله قدیه پرشخ امندی لا او دخله سبب ادانت پرشخ قدیه responsibility پرشتا من نبش قالوخ موينا ادانا تخمونه قد جانه لمسي عشولا وديله همه شجو خيه ادان جروس ندا لمسي خا بريشونيا سباي قجانه عبيلون بس جربه قد كل من دي قديه لا برشخله يا وخلا ساسا قديه قد جانه دي قد بياينا برشيله ادتلا إلى ادانت اوه كو خامن دي قيل سورة بزواننا إينا اويلا سورة مدري اينو وايلا يان اينو واينا الطاليات ديا خامن دي ديال سورة خينة وهما شبايو عامن دي اويلون امدري بتايلا من دي قد اخنا جريه وخلون ساسا قد خاب اويلون من دي قد پرشي ماناي دي مويلة ماناي دي اهلا قد ادان نابوله قد خامن دي زوني لا كل من دي قد بياينا اخلن زون اخلقاته مال پخلون قد كمسي امن دي اويلون اينا لمسي ترو اويلون جارد پرشي اي پرشتا اي يولتد ساسا قاته قد پرشي يولى قاته خا responsibility قد ترو لمسي اويلون بدانا معلوب لقدية قد خدش خملتا اويلون بخملتا یم بخشولا رابا بشابيرا كمسي دالتا خيتا دا اويلون إنا جاربا قد كو خامندي قد يلسورة بيايلة قد يو إن ياوخ خم خلطة وادا خم دي دوس لخ وادا اد اربا إلى ادانت او يلا سورة داجولة قطوسان خامن دي واد لخلطة داجولة مال انا لين ويدا فلان كاس ويدله اين مانايو إلى قد ادانت دوزوي توميرو لقديان اخنان رابا خربة پسلا منو ويخ يعني رابا خربة punishment ويوخ يعني جو خشمة بتفاته إيدا مرمنا آليال السورة قد أنا
عمندي هجدانا له قبل أن إنا خب قومت له قووم له رابا مبشمانت له إنا بايان مدره دران آلده قد يلسورة قامو گر داگل سبب بزدايله دوزوی تو تانیله تيمون لامن عمندي او دخله تيمون comfort يا وخلا قد راحتوی تا قدیه يا وخلا قد دوزوی تا تانیله بلکه discipline او دخلون اینا بی همزمتا تانه قدیه قد قابود دا شولا قد آتن ويدود شولا خلطة لد آتن خلطة أو شولا دويدود خلطة يعني فيدود خلطة جابو إينا بودا من دي لمصت أوديو بلطد لمصت خاويكن بلطد يعني شو خا من دي قد جانوخون مخشوختون كمسيتون as discipline أوديتون خيتا إلى قد إدانت خيال السورة إلى رابا خیلانه بیتای آلیل سوره خینه مخ گماردوی تدیان مارونه بی تربیتینه انا خبره لی قبلنه هیچ خیال سوره لیل بی تربیت سبب دی قد بلکت بغزایوله گوبیتا قوومله ین من قد رابا قربنا كديوم اتلغزيتها من ين جوبيتينا ين من جانو أخون واتو خطفاتو ين مودي آمن دي باليابولة ين باليابولة بس خا وايلا خا توصا خلطة قد آيال السورة آيال السورة بخشالة عمدي نورمالي لا إيكت آزل خبرو جر خبر داو آوه ووايلمو وايل خا ناشد قد بخيلة باي خامندي عابد يلسورة خيني خيال السورة قد رابا إلى النرفس رابا إلى كاروبة رابا إلى بخيانة كويا قد ليلة رابا attention بشغالة جبيتها مانايدي إلى قد بلكد آية لسورة إلى يلا سورة دطلا بلكد دانا اللي تخنا قد آية للسورة ليلة اي attention قد جارت اويا بشتا يوفل تقاتو بشغالة مو وعدلة اي دانا يعني مو وعدلة أدخل شولانة بعدنا بخينا بكرابنا قد مو قد أختي كل attention شقليلة ألقانة سبب لتلون attention بس تيمون قد آمن دي خدشا أوخ بوش ديه بودام من دي قد إن آويلان بوش زودا من خيال السورة قد يطخ أويا للسورة دا اتل نوبقا جانو جده كلبات وكت خيال السورة نوبت جانو شاقل لا attention قد جار شاقل لا إد خرطة إلى مدرة يلا سورة قد إلى disrespectful يعني مناي إلى قد ليلة ما تويا إقارة قا يعني السورة خينة يعني ناشبوش جورة من جانو يعني رابية أي كويا قد آمن دي توصى بشقالو لمن جبيتها خامن يما ينبابا إينا رابا باسي رابا خيلانة أختي خبر الدانيلة وقدايا السورة وايلا خامندي خاتوسا قد أنا بس أنا عمندي أودنة هيتش problem لت بيو إينا تيمون قد عمندي لا أودخله لا أوخ باسي من يلسوران أوخ منه أواه همزمخ منه كو خامندي بهمزمتا كويا رابا سباي سابويو ادخارتا إلى قد خيال السورة قد أخلنك تانخ عاجز له قد ليلم صايا حقوي تدجانو خاميلة ويا السورة بلكد أواه ين أخونواي خطفاي قد يمسلينا كز خينة ين كز خرافاته ين جوخا أرخويتا كز خزمانه هجدانا يلا سورة لاجر بايش مسلية لا من جيبت أواه
کس هیچ خانه شخینه اللي کز هرگانو اخونه ین خاته این باییتون همزمیتون من یل سوروخون خدو که پرشته خدو که شلیته و خدو که قد عویتون بنوشه منو ادانت من کس ناشخینه ین کس هر بابا مخلطه کس خات اخونه ایلا سوره پیاشل مسلیه ادانا لیلم سایا ویل آجز لیلم سایا حقویت دگانو دور خدوس شقله عویتون بسیمه قد مدر قبلو خون قدی گبت فتو خون اتلیهیوی ان خبرانی عوید مار کار قدیو خون ان اتلو خون بوقار قریمون لی انا رابا بتخدیان ان جاب بانو قدیو خون. Ladies and gentlemen, I'd like to speak with you in regards to quite a few pointers of why our children behave the way they behave. And the first is why are they secretive and they have lack of trust? Well, it could be that we are excessively irritable with them. We excessively get mad and basically go off the handle. And that's why they don't want to share anything. They keep it a secret and they become very untrusting with everyone else. So let's be a little bit more conscientious about how we react to whatever it is that our child is trying to share with us. The next one is their indecisiveness and being very shy. That could be that parents are thinking that they're helping the child, but they're doing everything for them. So basically enabling them. And because the child does not have the right to choose, it becomes where they don't know how to choose. They're not learning the art of choosing. So let's be a little bit more, I'm going to use this word again, conscientious about teaching them how to choose. The other thing is that when parents buy everything that the child wants, well, when you buy everything that the child wants without a proper reward system, that child thinks that he's deserving of all that. So it becomes an entitlement type of an issue. And as this child grows up into an adult, becomes a very entitled type of an individual where he has not learned to make a choice between whatever it is that he's facing. Let's say you take your child to a toy store and you buy everything that he wants. Well, you're not helping him. You're not really properly raising that child's mental state. We need to make them choose between the toys, and he can only maybe have one out of the two or two out of the four, but not all, because that gives them a sense of responsibility. When the child lies about something that they've done, it's probably, most probably, because we were very harsh with their past mistakes. So let's not be harsh, let's be understanding, but let us actually understand that how to teach them the art of responsibility, how they should be facing their mistakes and taking responsibility for their actions. It's not them that we are trying to correct, it is their behavior. That's very different and very important to keep in mind. When a child is rude, it's probably either parents or family members that are setting the wrong example. Now, I know that in our culture,
we don't ever want to say that. We don't ever want to say, oh, a household is not rude, the parents are not rude, the siblings are not rude. But we're not immune to that. So if in fact a child is rude in school and with friends, he is getting it from somewhere. And it's most probably from the family or the family members. So let's be conscientious about how we interact with each other in front of our children. When a child is irritable and has a bad temperament, research shows that it is because of lack of attention. When they're not getting the attention while they're doing positive things, well, what do? They throw a fit, they become bad-tempered, because that's how they know to get attention. This is the only way they've learned to gather attention. So if we are in a family of multiple children, let's not forget the last one and pay more attention to the first one, or neglect the second one. Let's pay equal attention as much as we possibly can, because that's where good parenting comes in. When a child is disrespectful to others, it's probably because parents are way too bossy and they tell the child what to do and they don't give them the chance to make a choice. When parents tell the child what to do, that child becomes enabled and it takes the ownership of being the same bossy and being bully in school. So let's not do that. Let's be a little bit more conscientious, I'm going to use that word again, about how we interact with our children. And the last thing is that when a child cannot defend for themselves, that could be that parents are doing the wrong thing as far as disciplining the child. Now, like I said, I'm okay with discipline if and only if it has a positive reward. Because I am more of a reward type of a person than I am of negative discipline. I like positive discipline. And when parents scold the child in front of others, or even the siblings, that cuts that child's confidence to zero. And that's why they are not able to defend themselves. They become fearful of owning their right. And let's not do that. Let's not break their spirits. Let's never scold the child in front of others or even the siblings. Find a quiet spot. Find a place where you can speak to your child about whatever mistakes that he's or she has made, and do it alone. These are the things I wanted to basically talk about today, and I hope that they've been useful for you. If you have any questions, you can always call me. My number is 818-439-3518, and I'd like to thank you again for watching, and I will see you next week with more subjects to talk about. Thank you and have a wonderful weekend. گشقان موقع بعویتون بسیمه بخلت علخ ویکند را بر شب تحویل خون هل شب تدبی تایله بشفخون خونی ممشنه ماری آموخون